क्राक सालनि सानजा जरावो हाय पाति लायखा बिश्रामगंज आमचायो लामा कासुलायखा लुकुरक ताई मालखुं कासुई रुतुक लायखा बोरै खरकसानो रमफ्रे ना नायनाय रमफ्रे सकरे ख्लायनाय गुबुन दफानि खरकसानो कक्तमांखा गुवाहाटी परितंगैनाय तिप्राजक बुखुक खरकसा बिनि गामि बिश्रामगंज पारा फियाबा ब गुवाहाटीनि नग फाइमानि जरा ताई तिनि आगरतलानि सिनि बिश्रामगंज थांमानि नग थाङै दंमानि सानजा जरावो ब मालखुं काखा अर नागेर जलानि सिनि सुनामुरा थांनाय बास बिश्रामगंज अंखर तरनाय हनै फियाबा आगरतलावो मालखुङो काखेनो बासनि उग्लुबखा काथानिवो खरसा बरक जेदिखे रमफ्रे सकरे ख्लायखा गोबा कसै ख्लायखा बेलाखे टेक्टर नांजाखा बुखुक आबो बायबो काखा कको बो अंखा फियाबा गानानि बररक आबो नुबिबो नुबिया हायखा तिप्रासा खरकसा बकरै उमानि बागै आबो हाय टं हालगो सानाबो किरिखा सानाबो लासिखा सयसिनि सय इंलिया सातकजाक मां रमफ्रे सकरे खायजाक मांनो सालगर मोटर स्टैंड के अंखरि तरखा ओ कालप्रिट फियाबा आबोनि यागुलो काबमां नगो फुन खायके बिश्रामगंजआव ओ मालखुङो कासुओ ओ बास मालखुंनि नाम्बार अंखा TR071226 आगरतला नागेरजलानि सिमी सुनामुरा थानाय बास नो कासुलायै गारि ड्राइभार अंगबो सुका फियाबा बर केबो सिनिया हनै सालायका अबाहाय जराबो तुंफ्लाजाक लुकुरक मालखुङो तंनाय जतनो अंखर बायदि हनै सामानि बाय किरिजाक लायका काजागक उलो बिश्रामगंज थानानि पुलिस फायै मेनेज खाया नायफानो अंलिया पाइथाक जरा फायने नांखा सिपाहीजला डिस्ट्रिक्टनि SP विजय देबबर्मा फियाबा बिनि कबु खाना नाया लुकुरक तामुई तिप्रासा जग सातकजाकना क्लाय गारि साकाव काखेनो बोरिरकनि सेफ्टी सिकिउरिटी तंगु हनै आवायखाय दंमोनि हापां हास्टेनि नायमोथां फियाबा बुको अ नायमोथां आबोनो सुमुं सुंलायखा बरक जतनसे वानामा सिंसा कक उखा जे बुखु सातक पिटक ख्लायजाखा bo lengi kelai mani bai sak nai nogo selendo grima tongikha bo sak bahaino dalai kheno o pati mung bai stress ungjagei lengi kelai mani obahai wanama sisa pati mung tebo kologma do thangni nangkhe bothar se paikha mung hunjaya halak totok sajaya sadak totok satok jagmani tai kaisa haino hai kasai pheuka puruk mari Bisramgonjo आमचाइनि अब बुखुमनो पियै मालखुङो काजा केबो बिनि बसुनि बरक करि हिके आसुदा खलायनो नांखलायनो दुखु नांजै लामा कासलायमानि कक्तमा सैमानि जरातै लामा कासलायनि दंखलो करक जाति सानलायै बुरिना सिनि बारनो जसा खायनायो जसा खायनायो साबो बनि बारनो खायनायो बहेन सानका बताबो आरो हस्पिटाल थांनि सिनबरो गारि दे पुलिस थाने आं साइज सनो गारि दिनै अम बता बगारि व फाइमेन म बस गारि व सुना मारन बस म बबरन फाइमेन फायाको तलना फाइछ आगो तलन फाइको अरो पेसेन्जर कमा दङ दो हेन सानका को जखना फाइगेन फिदिं थांकाबो अब्रै ताबै बर सका बुसे बयस रखना बो आथरो सरायनो सराय बतांगरन बर साइने दे बाबा अरो चिन्ति बा समासमा गराय जतो बर वान समा बहेर सानकाको अरो बकाइ मालिया अरो बनु दसि बिसा गराय साइमा मले गनर गारि न तब बाथाग्रै बजाका बाथारका बिसराव जे पटो बर फैसा पुलिस पानो छ मन्त्री फान्छ या कालिया अंखरे होदे ओ बरम अंखरे दे बो गारि देबो साइमा न जागो तामन खा तामन साइमे दबो हा ड्राइभर नर धरम खतबो ड्राइभर जागा न बनि गारि कासर नै साइनु बरो तिबर से तेकरी जा हसे को আপনি কি গাড়ি চালক ড্রাইভার কোন মানে কোন জায়গা থেকে আসে এখন আপনার আগরতলা থেকে আসছে গঠন থেকে তো সেটা ঘটনাটা কিছু আমি তো গাড়ি থাকতে আমি কিছু বুঝতাম না এনআইসি বাজার সবাই আমার আটক করতে সামনে দিয়া তখন আমি জিজ্ঞাসা করছি কিতে হইছে হ্যাঁ তখন তারা কইছে গাড়ি সাইড করে আর হইলো কথা বাসে দূরে আমি গাড়ি সাইড করছি হ্যাঁ হ্যান্ডম্যান নাই আসেলো সবাই আছে আমরা তো মনে করি এই ব্যাপারে কিছু কইতাম যদি কেউ কইতো বলে মেয়েরা যদি কইতো বলে এই ঘটনা হইতে আছে দুনে কইতা আমি তো ঠিক যে এখন আমার তো সুবিধা নাই আমি তো সারা সামনে দিকে আমি তো এখন দেখতে আইছা আজকে যে বেসন যে গাড়ি যাবে আরেক দিকে আর গাড়ি লাগিয়ে দেবে আমি কেমনে দেখতাম এখন মহিলা তো কইতাছে মানে গাড়ি থেকে এটা অত্যাচার হইতাছে এখন আমরা কইলে কথাটা শুনতাছে না এমন হইতাছে না আমি কিচ্ছু শুনছি তার আমার কাছে কিচ্ছু কইছে না কেউ আমি আর কইতেও পারতাম না
আমি এবারে কিচ্ছুই জানি না। আপনি কোন রুট চালাই গাড়িতে? হ্যাঁ, কোন জায়গা থেকে কোন জায়গা? সোনামুড়া থেকে আগরতলা থেকে সোনামুড়ায়। আপনার নাম? আমার নাম দিলীপ দেবনাথ।